Ani mung Sitak Made Burma ang East Delmar Division ni ex youth IPT president ini president kan siapa president Hakya tai mana थांनाय 2018 sini IPT BJP Alliance tai second time 2017 IPT BJP Alliance सरकार जागल फना जों sini sal bikas development जों जत IPT BJP याकार जों समर्थन खायो बर जों दिनै भोट पास कर हका एवं बे इस्लामिक जों बर बेलाय हामबाय मारिबो बाइकले बेला हामबाय जाफारो दिनै पार्टी तर थाके अब बिसिंग जों दिनै बेलाय दुखरामन कारमना दिनै मगे गामि आदि बर बिसिंग बोलके पुल एडिसि भिलेज दिनै जों किसिसा जों एलाका डेभलप खालामनो दिनै जों एलाका सामु खालामनो दिनै आजागानि बिजिबो किसु संकक जेमा आइपिएफ गरैहि सामने बेलाय दुखु नांगौ अन बागै जों ओ आइपिएफ गरैहि सामने अम जाते बसांगो यातै जों जत सुबिदा खाय काम खायनांगौ हायाके बसांगो जों अस्टरिं मेसेज फुनुंनाय आइपिएफ जत गरै आबन बागै जों अम हाजाते एरा बागै जों जीवन से प्रेस में खामन बिसने जों जत लोगोराव जों साखलाय किसिसा सामने अकमा Kiniari bomo bitu moni mongia bari abdi boloki ang ali bilas boloki bo bilas ang tini je PGB bai IPP jut o jaga chung samu khanya thangtani aro IPP kri hine je babe ei গণমোর্চানি যথা সদস্যরা বড় তিনি অবজেকশন খাইতালি আলি খুব দুঃখ আং সিনি সার বিকাশ নব আং না হিয়া বলো চুং ক্লাং খাগে বলো না চুং তাও বিন কক চলি দङ বলো হামবাই তবে চুংনা যে আইপিপি করি হিনি যে নিশ্লকি ফলো হিমানি আবর দুঃখ অবনি পরিচয় হিঙ্গায় আবর চুং ফলংনাই আলি কক অরণ পাইতা